ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଉଛି ଯେ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁକ୍ତିର ଯୋଉ ଯୋଜନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହା ଉଦ୍ଧାର ସେଇଟା ସେମାନେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ସେଟା ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଯାହା ସବୁ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ, ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ଯୋଉ ଉଲ୍ଲାସ, ଯୋଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ସେମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦଶା, ଏଇ ଯୋଉ ହାହାକାର, ଏଇ ଯୋଉ କ୍ରନ୍ଦନ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଳାପ, ୟା ପଛରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଶୋରି ଗଲେଣି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭାବିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଯାଉଛି। ଯେତେ ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାହାରି। ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଜର ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜର ଯୋଉ ନିର୍ଭରତାଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ସେମାନେ ଆଉଜି ପଡୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୟତାଟାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାଢି ନଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ବା ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଯେ ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ 40:27 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ହେ ଯାକୁବ ତୁମେ କାହିଁକି ଏହା କହୁଅଛ, ହେ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମେ କିମ୍ପା ଏହା କହୁଅଛ। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି, କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁ ବା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭାବିଥାଉ ଆଉ କହିଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ତୁମେ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛ, ପ୍ରଭୁ ବୋଧେ ତୁମେ ମତେ ପାଶୋରି ଦେଲଣି, ତୁମେ ବୋଧେ ମତେ ଆଉ ପ୍ରେମ କରୁନାହ। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସିଓନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି 14 ପଦରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମତେ ତ୍ୟାଗ କରିଅଛି, ସିଓନ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ପାଶୋରି ଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ନ କରିକି ଆପଣା ସ୍ତନ୍ୟ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ପାଶୋରି ପାରିବ? ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ମାଟେ ସେ କଣ ତା ପିଲାକୁ, ତାର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଳରେ ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ମନରେ ଭାବିବେ ହଁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରେ ବା ନା ସେ ତ୍ୟାଗ କରେ ନାହିଁ, ମା କେବେ ତା ପିଲାକୁ ଭୁଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପାରେ ହୁଏତ ତା ମା ସନ୍ତାନକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ପାଶୋରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଛାଡିବି ନାହିଁ। ସେଇ ଯିଶାୟ 40:27 ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମର ପଥ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ ଓ ଆମର ବିଚାର ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନର ଅତୀତ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି, ଯେମିତି ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅଛି, ଏଇଟା ବୋଧେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୁପ୍ତ, ପରମେଶ୍ୱର ବୋଧେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ବିଷୟ। ମୁଁ ଭାବେ ହୁଏତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା ମୋର ଭ୍ରମ, ଏଟା ମୋର ଭୁଲ। ବନ୍ଦିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥାଏ, କଠିନ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥାଏ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଥାଏ ନା କାହିଁକି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ହେଇପାରେ ସେ ସମୟଟା ସେତେବେଳେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବା ଭାବୁଛି ବା ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛି ବା ହତାଶା ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ମୋ ଭିତରେ ଚାପ ଆସୁଛି ବା ଅସ୍ଥିରତା ଗୁଡାକ ମତେ ଘେରି ଦଉଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ,
मते लगुच ईश्वर मते छाड़ी देले मते लगुच ईश्वर हुए कोठी ना कोठी मते प्रेम करने पासुरी देले किंतु जीसा तार 15-16 पदरे कहते 49 अध्यायर कौन गोटे स्त्री लोक अपना गर्भजात पुत्र को स्नेह न करी अपना स्तन्य शिशु को पासुरी पारिबो हाँ पासुरी पारंती तथापि आमे तुमको पासुरीबा नहीं देख आमे अपना हस्तद्वयर पापुली रे तुमर आकृति लिखी तुम प्राचीर सर्वदा आम सम्मुख यही पदरे आपण प्रेम शब्द को पाइबे ना आदम प्रयोग कर जाए प्रेम किंतु ये अध्याय जो आम देखुचु ये गोटे श्रेष्ठ घोषणा नाम दि जाइए माने ए प्रकार गोटे डिक्लारेशन करा जाउची जे परमेश्वर स्पष्ट भाव में कही दउछंती जे मु इस्राएल को परित्याग करी नहीं करी पारिबी नहीं याठू बड़ प्रतिज्ञा और कोठी नहीं से उदाहरण दउछंती दृष्टांत दउछंती जे जो माँ कष्ट सही 10 मास 10 दिन गर्भरे धरी गोटे पिला को जन्म दउची से माँ ता छुआ को भूली पारे कि एमाने निरुत रही जाउछंती सेतबेले से कहछ हां भूली जाई पारे किंतु तथापि इस्राएल को परमेश्वर परित्याग करिवे नहीं एटा मने रखि थाओ जे आमे तुमको केबे भी परित्याग करिवो नहीं एमाने पासुरी पारंती एटा होची परस्त परस्त करी जदि आमे देखिबा जे गोटे 3 प्रस्तर स्वीकारोक्ति प्रेमर 15 पद अनुसार एटा एमती गोटे प्रश्न जोटा इस्राएल मान को विवश कर दउची इस्राएल मान को द्वंद्व रे पकई दउची से माने हां करिवे ना करिवे किछि बुझी पारु नांती जदि से माने हां करि देबे जे हां मां केबे भूले नाही तार पिला को मां केबे पासरी पारे नाही तार संतान मान को तथापि ईश्वरंकर स्पष्ट भाव में उत्तर होची कोन सीधा सड़क भाव से जणा देबा पई चाहउछन्ते ताको निज भाषा रे जे हां गोटे स्त्री लोक ता शिशु को बा संतान को से परित्याग करि पारे तो मो परित्याग करिवि नाही जो माने गर्भ धारण करिसथि जो मानकर संतान अछि से माने जानि छथि जे केमिति गोटे नवजात शिशु ता मार स्तनरु ही आहार शोषे शिशुटर ता क्रंदन केमती माँ को विवश कर दिए जो काम रे थाउ ना कहीं जो थाउ ना कहीं माँ दौड़ी आसे ता छुआ को क्षीर टिके खुआबा पाए माँ जानी पारे तार मनटा ताकू अस्तव्यस्त कर दिए एटा की प्रकार गोटे शक्ति मु जाने नहीं मार तार शरीर भितरे जेमती गोटे आमे कहू जे विघटन घटे से निजे माने अनुभव कर दे पारे जो मो पिला को खुआइबार समय हो गलाने आपण बुझी परिबे ना आपण कहबे मां कोन एंती कहछ ना मो पिला खाइबा समय होला मो चुली तार अर्थ होची तार से हृदय भितरु तार मन भितरु ता प्राण भितरु ता पिला प्रति जो आवेगटा सेटा अन्य के जानि परिबे ना से जानि दे ता पिला जदि कांदी दो बस जानि दो जे मो पिलाटा कांदुची ता पय आहार दरकार माने केते अतुट प्रेम सेमान को भितरे कहीं की ना गर्भ भितरे जेते बेले बापा को भ्रूण पड़िला आ जेबेठू तार भ्रूणटा संचरित आरंभ होची जेते बेले ता भितरे से वृद्धि पाइबा आरंभ करूची पिलाटा रहिबा परठारु जेते बेले ता भितरे तार गठन आरंभ होची सेबेठू मार समस्त विषय गुड़ाक जहाँ से करे कार्य जहाँ से भावे सबुर प्रभावटा शिशु उपरे पड़े दुईटा जाक अंगांगी भाव में जड़ित आउ जेते बेले पिला बाहर को पड़े आसे पिलाटा जन्म हो जाए संगे संगे पिला मार स्तन चुषिबा पे लगे मां निकट को दौड़ी जाए ना कारण से चली पारु नहीं उठी पारु नहीं बुली पारु नहीं किछु करि पारिबो नहीं किंतु तत्क्षणात गोटे विषय कौन मार हृदय मार छाती मार बक्ष ताको आउ जाइए और सेठू से स्तन्यपान बा आहार खाए यही प्रकार गोटे माँ हुए तो प्रभु कहते ता शिशु को भूली जाई पारे इस्राएल लोक माने मने रख किंतु मु
केबे भी तुमको भूलिबी नहीं, मु केबे भी तुमको परित्याग करिबी नहीं। अति निष्ठुरता भावरे, अति निर्दय भावरे पिला माने कांदुथिले भी आज अनेक माँ माने कौन करती नहीं, स्तन पान करती नहीं। व्यथा लगे, कष्ट लगे, किंतु प्रभु कहते से क्षेत्र में मन रखु जे एई माँ हुए ता पिला को भूली जाई पारुची, ता पिलार क्रंदन देखिकी रही जाई पारुची कौनसी ना कौनसी कारणरू। मु तो दायी क्या करी ना, आपण बुझी पारुथिबे, किंतु मु केबे भी तुमको परित्याग करी ना, मु केबे तुमको पासुरी ना। मार जो ममताटा, मार जो स्नेहटा ता पिला पाई ताकू सबू करबा पाई बाध्य करे। जदि माँ ठारे से सक्षमता न थाए, जदि माँ दुर्बल थाए, माँ किछि करि पारे नाही, किंतु मार जो स्नेहटा, मार जो प्रेमटा ता पिला पाई प्राण देबा पाई मत पछाए नाही। आपण मन रखंतु यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले क्रूसार्पित होबा पाई जाउछंती, यीशु ख्रीष्ट को जेतेबेले बंदी करि निया जाउछि, शिष्य माने समस्त भांगी पडुछंती, किंतु सही समय गोटे माँ को आपण देखुथिबे, मरियम को आपण देखुथिबे क्रूस निकटरे यीशु को पाद तले ठिया हिचंती। से होचंती माँ, जेकोसी परिस्थिति को सामना करिबार सक्षमता, जेकोसी समय को सम्मुखीन होबार सक्षमता ताठरे अछि। मो पुओ किंतु इस्राएल लोक मान को सूचित करे देवा निमंते, इस्राएल लोक मान को जणाय देवा निमंते प्रभु कोन करछंती, जिसाय को तराई कथा कहबा पई चाहछंती। एई लोक मान को कुहो, मु जतियो कहूची जे मु तुमको सांत्वना करिवि, मु जतियो कहूची मु तुमको उद्धार करिवि, मु जतियो कहूची मु तुमान को से देशर मुकुळाई आनिबि, तुमर बंदित सब फेराई देबि, तथापि माने विश्वास करूनांती, तथापि माने मो पर निर्भर करूनांती। से निजर ज्ञान, निजर बुद्धि, निजर बाहु निज ऊपर सबला उजी पड़छंती। एमान को अरे माँ हुए तो ता पिला को परित्याग कर देई पारे, पासुरी देई पारे, स्तन्य पाई शिशु को छाड़ी देई पारे, आमे केबे भी छाड़ीबा नाही, आमे केबे भी ताको परित्याग करिबा नाही। हमरो जो समाज रे माने रहू, से समाज रे गोटे प्रथा अछि, जेतबेले प्रथम थर माटी गर्भवती हुए भारी खुशी सब लोक माने हे जानती, बंधु बांधव माने भी खुशी होती, पिठापना भी हुए, पिठापना भी निया जाए। प्रथम थर जेतबेले स्त्री लोकटी गर्भवती हुए आ स्वामी की गुहे जानिछ माँ हबा को जाउची, ता भितरे ए जो आनंदटा माने गोटे अपुरंती आनंद। आपण देखुथिबे से बांती करथिबो, आपण देखुथिबे से कष्ट अनुभव करथिबो, पेट को धरी पकोथिबो, ई उ आ एम्ति कहथिबो, किंतु आपण जेतेबेले कोन हेला, कोन हेची, कोन नाही, कोन हेला कि तुमर एम्ति कहिबे, तापर किछि समय परे से कहबो जानिछ माँ बापा जाउची। तार व्यथाटा को, तार कष्टटा को से ता मन भितर चापी के रखी देबो, से गोटे आनंद अनुभव करिवो जे गोटे माँ काहे कि मो भीतर गोटे शिशु अछि, मो भीतर गोटे पिला जन्म नेबा पई जाउची, मो भीतर गोटे भ्रूण संचरित होबा पई जाउची, मो भीतर गोटे माने फाउंडेशन पड़ी पई जाय, जोटा को मु कहूची गोटे फॉर्म हो सेटा मो भीतर। से जो आनंद कष्ट भीतर छाई के से अनुभव करूची, गोटे नारी गोटे मातृत्व लाभ करिया पई जाउची, सेतेबेले ता पिला पई से जिते प्रकार सुरक्षा सबु देवा पई पारुची, सबु दउची मध्य, जेति मो पिला प्रति कौनसी क्षति पहुंचीबो नाही। आपण जदि डाक्टर को परामर्श लेबे, से मध्य आपण को अनेक गुडे काम करिबा पई मना करिवो, सीढ़ी चढ़िबो नाही, पानी काढिबो नाही, कि एम्ति करिबो नाही, सेम्ति करिबो नाही। तार अर्थ मार गर्भरे थिबा पिला प्रति जेमति कौनसी विपद न रहो, माँ और पिला जेमति सुरक्षित रुहंतु। एटा गोटे माँ पुओ मध्य गोटे अनाबिल प्रेम को प्रकाश करुछि। पिलाटा हुए तो बापा को औरसरूप बापा को बीजरू जन्म नौछि सत, किंतु मार गोटे अंशता भीतर रही जाउछि। माँ और संतान दुईटा जाक एक हो जाउछंती, जेतेबेले ठारू तार गर्भाशय तार भ्रूणटा संचरित आरंभ होछि।
गर्भधारिणी माँ से विषय जाने आ पिलाटा जन्म हो गला परे जेतेबेले से स्तन पान करिवा पय लागे सेतेबेले मथ से ताकू अनुभव करे ए जो अनाबिल स्नेह अनाबिल प्रेमटाकू तो गोटे माँ भूली जाई पारे बोली कहउछंती परिस्थितिर चापरे किंतु प्रभु केबे भूलंती नाही बा भूलिबे नाही बोली कहउछंती। आपण प्रथम राजावलीर जदि 3 अध्याय को जिबे 16 रु 28 पद देखिबे जेतेबेले सोलोमन राजा होउछंती परमेश्वर ताकू कहउछंती आम निकटरे माग कोन मागिबो आ से ज्ञान मागुछंती परमेश्वर ताकू ज्ञान दउछंती आ से ज्ञानर परीक्षा निमंते गोटे विषय घटुची। आपण देखुते दुईटा माँ आछंती आ से माने तांको निकटरे पहुंचुछंती यदि देखिबे आपण मो सहित खोलंतु प्रथम राजावली 3 अध्याय आ तार 16 रु 28 पद प्रथम राजावली 3 अध्याय एठी एमती लेखा है गोटे आपण तो जानी से कहानी कहवा चाहूनी खाली एति कहूची जे 23 पदरे कह जाउची राजा कहिले जणे कहूची जीवंताटी मोर पुओ मलाटी तुमर पुओ पुणी अन्य जण कहूची ना मात्र मलाटी तुमर पुओ जीवंताटी मोर पुओ। तो राजा कौन कर विचार करने जाई 25 पदरे कहउछंती ए जीवंता पिलाटी की 2 खंड करी जण को अधे अन्य जण को अधे दे दियो। काहे कि ए कथा सोलोमन कहउछंती जे जण को अधे आ जण को अधे दे दियो पिलाटा को 2 खंड करी काटी ताको दे दियो सेमानक भीतर कलह होछि सेमानक भीतर झगड़ा होछि कारण सोलोमन जानि थिले जे जणे प्रकृत माँ केबे भी ता पिलार अमंगल चाहिबो नै जणे प्रकृत माँ सबुठु भल विषय ही ताको उपाय करबा पई चाहिबो से जानि परले वास्तव विषयटी ए जो माटी कहूची नहीं नहीं काटो नहीं 2 खंड करो नहीं ताकू सेमती दे दियो। मार जो हृदय मार जो ममता मार जो स्नेह एथु आमे जानि पारुछु के माने केते सुंदर भावरे माँ केबे भी ता संतानर अमंगल चाहे नहीं प्रभु सेटा जणाइबा पय चाहुछंती इस्राएल लोक मान कहबा पय चाहुछंती तमे कोन भाबुछ मु केबे तुमर अमंगल चाहुछि तमे कोन भाबुछ जे मु तुमको छाड़ी दउछि ना मु तुमको त्याग कर दउछि ना केबे भी अमंगल चाहे नहीं मोर पिला जोठी थांतु जेमती रुहंतु जोठी थांतु सुरक्षित रुहंतु भल रुहंतु भल हुंतु सेटा तार इच्छा सेति पय से 15 पदर जो उत्तर देवा पय चाहुछंती 15 और 16 पद दुईटा को मिसिकी से कहउछंती जे ईश्वर भूलंतिनी से तांको ऊपर तुम निर्भर रख 16 पदरे कहउछंती जे देखो एटा गोटे ध्यान केंद्रीभूत करने गोटे शब्दटा देख बोली कहूँ जैसे कहवा मो आड़ को देख मो आड़ को चाह जान जे तुम भावुच मन भितर जे मुझे तुमको भूली जाइए मो हाथ को टिके देख आ हाथ को से बढ़ाई दौरान हाथ को देख ए हाथ रे कौन अच्छी ए हाथ रे तुम आकृति आकृति अंकन हो रही केबे भी पासुरी भी नहीं जेतेबेले देखुथिबी सेतेबेले तुमको ही देखुथिबी आपण देखबे जोहन लिखित सुषमाचार 4 अध्याय जेतेबेले आउ 20 पदरु माने आरंभ करबा देखबा पई स्पष्ट भाव रे लिखा जाउची ईश्वर आत्मा अटंती तने जदि ईश्वर आत्मा अटंती ताकर शारीरिक भाव रे हमर जेते हाथ गोडा होची सेंते किछि दृश्यमान हाथ गोडा न थाए किंतु तथापि एटा सत्य जे ईश्वर कोन करछते हमको बुझिबा पई जाई कहवा जाए आमान को गोटे चित्र देखाइबा पई जे कहवा चाहछंती देखो एई हस्तरे तुमर आकृति अंकित होईछि दुईटा विषय मन रखिबा गोटे विषय होछि अंकन करिबा आ गोटे विषय होछि कोन चित्रित करिबा ता भीतर बहुत तफात अछि आपण साही रे काली रे मेहंदी रे जहा सब एमती माने लेखुछंती एटा कौन कर ना चित्र कर लिभि जीव कि ईश्वर कौन कहते लेविय पुस्तक तार 19 रो 28 रे कहते जे मृत लोक मान निमंते तुम कौन कर
ମୋ ଶରୀର କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରବିଧ କରିବ ନାହିଁ ବା ନିଜ ହାତରେ ଚିତା କୁଟାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ପାପୁଲି ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତୁମର ସେଇ ଆକୃତିକୁ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଟାଟୁ, ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚିତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ଆମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମର ଆକୃତିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଚିତ୍ରିତ ନୁହଁ, ଆମେ ଅଙ୍କିତ ଅଟୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ନାମ ନୁହଁ, ଆମ ଆକୃତିକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଅଙ୍କନ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ହାତର ପଛପଟରେ ନୁହଁ, ଦୁଇ ହାତର ପାପୁଲି ଦ୍ୱୟ ମଝିରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଆପଣ ମୁଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ହାତର ପାପୁଲି ଭିତରେ ଅଛୁ, ହାତର ପାପୁଲିରେ ଅଙ୍କିତ ହେଇକି ଅଛୁ। ଆମେ ବିସ୍ମୃତ ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ମାନେ ବିସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଶୋରି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ମୋ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମେଷ ଆଉ ଛାଗଳ ବିଚାର ସମ ବିଷୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତପଟେ ରଖିଲେ, ଛାଗମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ବାମ ହସ୍ତପଟେ ରଖିଥିଲେ। ଆମେ ଛାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହଁ, ମେଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଆକୃତିକୁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲେ। କାହିଁକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହସ୍ତରେ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ ହେଲା? ଆମର ପାପ ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅପରାଧ ପାଇଁ, ଆମର ଦୋଷ ପାଇଁ, ଆମର ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ, ଆମର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏଇମାନେ କେବେ ବି ତୁମଠାରୁ ଯେମିତି ବିସ୍ମୃତ ହେବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶାବିଦ୍ଧ ହେଉଛ, ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରୁଛ। ତ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ହସ୍ତଦ୍ୱୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ଆକୃତିକୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଅଙ୍କିତ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ନିରନ୍ତର ଆମେ ଯେମିତି ଏକଥା ଭୁଲି ନ ଯାଉ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20ର ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦମାନଙ୍କର ଭୟରେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧ କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତକୁ ବଢାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କକ୍ଷ ଦେଖିଦେଲେ। ଦେଖ ମୋର ହସ୍ତକୁ, ଦେଖ ମୋର କକ୍ଷ ଦେଶକୁ। ଏମାନେ କଣ୍ଟାବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଏମାନେ ବର୍ଷାବିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଶୋରି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ତୁମ ପାଇଁ, ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ମୁଁ ସହ୍ୟ କଲି, ମୁଁ ପାଶୋରି ନାହିଁ। ମୋ ହସ୍ତ ଦେଖ, ମୋ କକ୍ଷ ଦେଶ ଦେଖ। ଏବେ ବି ମୋ ମନ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ, ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଭିତରେ ତୁମେ ଅଛ, ଏବେ ବି ମୋ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପାପୁଲିରେ ତୁମ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କିତ ହେଇଛି। ତାହା ଲିଭି ଯାଇ ନାହିଁ, କେହି ଲିଭାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ବିସ୍ମୃତ ନୁହଁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାଚୀର ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥାଏ। ଆଜି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହର ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନଗର ଅଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି, ଆଉ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସୀମା ବାଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି, ସୀମା ରେଖା ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସବୁଆଡେ ସୈନିକ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ସେମାନେ ବହନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାରୁ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଗଣନା କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟର କଥା ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବିଲର ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ବାବିଲ ରାଜର ଅଧିକାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜେରୁସାଲାମର କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଜେରୁସାଲାମ ନଗରଟା ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। ତଥାପି ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡାକ ସବୁ, ଏଇ କାନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସବୁ ମଧ୍ୟ କଣ ଅଛି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଛି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଯେ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲିଣି, ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ? ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଯୋଉ ଯାଉଛ ମୁଁ ସେଟା ବୁଝିପାରୁନାହିଁ?
ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେବଳ ଯେ ତମକୁ ମନରେ ରଖିଛି ତାହା ନୁହଁ, ତମ ପ୍ରାଚୀରକୁ, ତାର ଅର୍ଥ ତୁମର ସୁରକ୍ଷାର ଭାର ମୋ ଉପରେ। ତୁମ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ବହନ କରୁଛି। ଦିବାରାତ୍ର ଦେଖ, ଯେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ନାହିଁ କି ଘୁମାଇବେ ନାହିଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଯୋଉ ଦାବି କରିକି କହୁଛ ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଛାଡି ଦେଇଛ, ତମେ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ, ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଛାଡି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ତୁମ ପ୍ରାଚୀର ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। କେବଳ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ପ୍ରାଚୀର ମଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ, ଆମମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଜାଗତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଚିନ୍ତିତ। ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତିତ, ଆମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେ ଚିନ୍ତିତ। ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ହସ୍ତାଧୀନ। ସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ସେ କରୁଥାନ୍ତି, ସବୁ ଉପରେ ସେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯିଶା 66:13 କୁହାଯାଏ, ଯେପରି ଜଣକୁ ତାର ମାତା ସାନ୍ତ୍ୱନା କରେ ସେହିପରି ଆମେ ତୁମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବା, ତୁମେମାନେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦିଓ ପାପରେ ଆମେ ମରିଯାଇଛୁ, ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ହଜିଯାଇଛୁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ ପାପରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ସାନ୍ତ୍ୱନା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଭାବି ଯାଉଛୁ ଯେ ସେ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆମକୁ, ତେବେ ବି ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର କେବେ ଆମକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସାନ୍ତ୍ୱନା ହିଁ ତାଙ୍କରି ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ମାଣ୍ଡଳିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ ଆସିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଏମିତି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡା ଆମକୁ ଘେରି ଦେଇଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ କହିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ପ୍ରଭୁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପାଶୋରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ପାଶୋରି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ହୁଏତ ମା ଭୁଲି ଯାଇ ପାରୁଛି ତାର ସନ୍ତାନକୁ, ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତୁମେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି, ଯେମିତି ଥିଲେ ବି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, କାହିଁକି ଅଛ, କେମିତି ଅଛ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମୋର ଇଚ୍ଛା ପାପରୁ, ବିପଥ ଗମନରୁ ତୁମେ କଣ କର, ରକ୍ଷା ପାଅ। ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତୁମକୁ, ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା କରିବି ତୁମକୁ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ହସ୍ତଦ୍ୱାର ପାପୁଲିରେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଙ୍କନ କରିଛି। ସେଟା କେବେ ଲିଭିବ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣରେ ତୁମେ ମୋର ଅଛ। ଆଜି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଧ୍ୟାନକୁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଟିକେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ଆମ ପାଇଁ କାଲଭରୀ କ୍ରୁଶରେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କଲେ, କେତେ ଯେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଯେ ବ୍ୟଥାକୁ ସହିଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମିକ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ କାହାଠୁ ଆମେ ପାଇବା ନାହିଁ। ତଥାପି ଅଜସ୍ର ଦିନ ଆମେ କଣ କରୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁ, ତମେ ଛାଡି ଦେଇଛ, ତମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ, ତମେ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ କେବେ ବି ପାଶୋରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ ବି ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ସେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ସେ ଆପଣ ହସ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ କକ୍ଷ ଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ, ମୁଁ ସେଇ ଅଟେ ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା, ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ଯେ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବ। କେବେ ବି ମୋର ପ୍ରେମ କଣ ହେବ ନାହିଁ, ସରିଯିବ ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ସରିଯାଏ, ମୋ ପ୍ରେମର କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ମତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍।